Contingent number 4, Cluster 3, from City of Galaxy, Gawad Kalinga, Little Tokyo, San Jose and San Miguel. Choreographer, Kendra Ortiz. Dance Master, Jade Villafuerte. Festival Queen, Nor Vitrina Miles Araco. Makeup Artist, Nino Borges. Costume Designer, BJ Mingito. Organizing Committee, Honorable Winston King, Honorable Marco Seniza, Honorable Aljan Manguba, Honorable Sofia Albanio, and Honorable Rofame Simpron. From contingent number 4, ang humpong masagyaong mananayaw sa Kalinga 3 Ligahe. Pagpaninda, akong trabaho, nananalig, usahay wala. Maulisod sa among pagpaninda, pagpaninda, walay halin. Kung sinabot na ang among pista, ang among hitan, ako'y usa. Kalibot ba na inyong kahita, nga kung hinay ang abot sa paninda. Kung hinay ang abot sa paninda. Hoy, princess! Kasi kung handa ninyo karong pista. Ang handa na mo kay namin catering. Kamu, Alex. Catering, bati mo na uy. May pami kay naami humba, naapod mi lumpia. Wow, amuan na ami cake. Napod mi ice cream. Napod mi spaghetti. Wow! Ma, unsa di ato handa nato sa umaabot na fiesta? Bitaw anak, lisod sa atong kahimtang nga maghanda sa karong umaabot nga piyesta. Bisan pa man nga nagkalisod ta, magpasalamaton gihapon ta ni Senyor Santo Niño ug sa Santa Cruz nga himsog atong lawas ug puno sa panagigugmaay. Sige lang, ma. Magluto lang ta og daghang tagakta, bingka, pinyato ug budbud. Sige na, magtinabangay tang duha. Ma, ako'y hiwa. Sige na, ako'y ukay, unya, ato itinda sa magikay. Para karong umaabot na piyesta, kita maghikay. Tara, maninda na ta.